bumung tamka Jitati. tamka sagari nang Ang bazar bar Champaro, ang big patho thangi nung anai phedi. Thangi anai kha. Ana hari akone phai songlai kha, chalai kha. Angkai saka ang kamu thango. Nuane di doksa hoi di. Aw. Ek ang diporo phai ka nogo 12টা 12:30 abu. Phai nai ma sa an bikuri. Elo khai an dusa jeng nang ni hinga. Uni makai bor thang. E sabo yo kochubari thang. Ani bukra nogota. Ya ani bukra nogo kol khai ka. Nugia. Maya. Eke tini hete 10 din thang. Kun khus khobor kuri. Sombaro 5 tarikh. biang nai to khano Komorpur thangka Agotla thangera nekha Bonbazar Bonbazar thangka Asrambari thangka kun khobor kuri. kai moila thana rogo Moila thanao thangka kun khobor khailia borobo. sinderi Photo bobri kha 7 copy kun khailia bari kun gomaya. yeni chere khro busu to Iyo tilamasa buri dujona. kai dabu kusuna boklang Kusuno klango. ke bai de khari thanga abo hera He ang to kun gomaya. Nge bujitu buibe kok khai boto khana kam buibe kok saya. yago mobile to Mobile kuri mobile sibai kala khabo. gani bono 7:30 guru buwa ke rogo Buya age buya. Amne to nako to wala sili dorba songo. Adro kun dorba kori kutabri. kai bo tangi abo nongni hai kutli thangman do Abo sai mi achin parane borok sai tongo unko basa tongo kam khainan. Bo basa bo thangka bor bo tongka sai mani. Bhagwan makam mata sai mani. nongani kami ni bumung sagari Ang sipai haurin ani bu mo jitati. Poncet am tuli sipai haur. koyo khordo na koi district Khoi isti. kai ning dabu lukorong tam saun nai Buino saudi dan bingno nu khangkai ano khobor idi. Ang kan bingno ang thangi nei fan. Jekun jaga tong khaibo. Mor bu Orunatati aji ki 10 दिन होजी घरे निखोज तमे देखिते जुटे लोग भाई हो काका हो दादा मामा जे कुन हो पाइले मते टिके खबर जणैबो ता नाम होजी अरुणाताती म संगे छुट्टी दियो अछि 1.5 बछर इताकु नै जाई जिबारी कुन खबर पाइली नै आजि म ससुर सासु घरे गली ताके भी कुन खबर तो देले नै मते कुन साहाय्य भी करे नै एबे माकलाटा की साहाय्य करबे इतो भाई तुमको अनुरोध जणौची तमे देखिथिले बा मते खबर जणैबो महिला थाना गली पियो देली महिला थाना भी हाँ कहूँ कौन पाता देला नहीं थाना भी पाली नहीं एबे दुनिया खोजी सारे कौन खोज खबर ही नहीं एबे जुटे थाउ तमें जी देखी देव मत खबर जनइब।